So we spent a year developing the standards. People were seconded to the Sphere project, and the basic structure of a humanitarian charter, sections of water and health, etc., with standards, indicators and guidance, that was all laid down and included in this first version. And those of us that put a lot of time and effort into it particularly were looking forward, I suppose, if you like, to a sort of champagne moment, because a lot of people had said it's not possible to do this. Not surprisingly, the Sphere project generated debate. Actually, the very first launch was conducted against furious negotiations going on behind the scenes. Effectivement, ce groupe d'ONG françaises, quand elles se sont réunies, c'était parce qu'elles avaient un certain nombre de critiques. Médicos Sin Fronteras tuvo una relación de acercamiento y de distancia al mismo tiempo. Para mim, a questão mais importante, a nível de todo o projeto Esfera, é considerar-se a ajuda humanitária como um direito. En el trabajo humanitario muchas veces tenemos que darle vuelta a nuestro logo para encontrar un logo común, y este logo común justamente es Esfera. The very first edition of the Sphere Handbook was actually a ring-bound version, and it came out, and I think there was a broad range of critique. You know, some people said the book is too big, and you need something you can put in your back pocket, and others, you know, said actually it needs to be broken down into a set of, you know, much more detailed manuals for each of the sectors. I often felt that we probably were charting a course more or less down the middle of the sort of relative extreme criticisms. Having done hundreds of trainings and talked to thousands of aid workers from all sorts of agencies from around the world, there was an enormous hunger for a book such as Sphere that again took some of the best practice from around the world and put it in one place. Many agencies, when they saw those first standards, said, yes, this is what we need, this is going to help us train. It gives us something to understand, you know, what level do we need to come up to in terms of our ability to meet people's needs in the field. Well, one indicator to me of the response of the humanitarian community is how quickly it was translated into dozens of languages. That was a wonderful and spontaneous recognition of the usefulness of this book. I would say one of the biggest challenges that came up was some of the, particularly from the French agencies. Le groupe URD, à l'époque, a été amené à jouer un peu le rôle de secrétariat de ce groupe d'organisations qui se sont réunis pour effectivement échanger leur point de vue sur cette première version du projet Esfera. Médicos Sin Fronteras desde el inicio pensó que el proyecto Esfera era un buen proyecto y que venía en un buen momento. Mais quand le projet, le premier draft, le premier document de la norme Esfera est arrivé sur le bureau des directeurs, en fait, il y a eu de grosses interrogations. ¿Cuándo realmente empezamos a pensar que aquellos estándares que apoyamos y que creíamos y que creemos que son absolutamente convincentes y buenos para la acción humanitaria se pueden volver también en contra? Cuando empezamos a ver que los propios estándares se convierten como en el reglamento por el cual se define lo que es acción humanitaria. Le résultat technique n'était pas questionné. C'était plus une vision globale de ce que l'on entendait par la qualité de l'aide. Et la première critique, ça a été de dire mais on ne peut pas élaborer des standards techniques universels qui devraient être mises en œuvre sur tous les terrains de façon décontextualisée. Mais je pense que le projet Esfera aujourd'hui a beaucoup évolué par rapport à sa première version, mais sa première version, elle était peut-être justement trop technique. Médicos Sin Fronteras considera que con los estándares hemos conseguido algo que es un referente, pero no algo que es una norma. Dans les tout premiers temps en fait, de discussion avec le projet Esfera et les ONG françaises, il y avait aussi des problèmes de sémantique. En anglais, on utilise standard pour critère. En français, pas du tout.
Un critère de qualité, c'est une valeur à atteindre. Un standard, c'est la valeur fixe d'un indicateur, ce qui n'a rien à voir. En ese momento hay un gran debate interno en Médicos Sin Fronteras y nos induce a pensar que, utilizado por otros actores, se puede volver incluso en contra la idea de que creando unos estándares perdíamos la capacidad de defender la ayuda humanitaria desde un punto de vista político. El contexto, por un lado, y la falta de visión política de lo que significa la ayuda humanitaria es lo que llevó a una crítica sobre los estándares en los que estábamos participando a elaborar. We found, for the most part, that there was a real eagerness to pick it up. And we supported that through a range of engagements. Everything from speaking with operational, programmatic, and technical staff at many of the agencies that were supporting SFIR, but also going out into field practice. Nós trabalhávamos a nível de assistência humanitária no sentido de distribuição de alimentos, apoio à agricultura, apoio a pequenas atividades, e então nós decidimos estar nos municípios onde a ajuda humanitária, onde as organizações das Nações Unidas, as organizações internacionais não iam por questões de guerra. Então nós decidimos continuar ali com um grupo de amigos, fizemos o grupo de voluntários da paz e depois criámos o Wokif. Significa regresso, portanto era um projeto de apoio aos deslocados. E é daí que depois nós tivemos contato com o Esfera. Estaríamos interessados em entrar no projeto, a nível de estudar os indicadores, ver se eram aplicados ou não. My gosh, we went everywhere. Georgia, Sri Lanka, Latin America. Conocí Esfera en el año 2000. Para esa época yo laboraba en Honduras con una ONG nacional que se llama Comisión Cristiana de Desarrollo. Se me nombró responsable del tema y a partir de ese momento organizamos en Honduras el primer taller interagencial en Centroamérica. So training was certainly a big component. The training was not just how do you use it, but what is it? Is this valuable to you? I think the most important way that you enter into a conversation is to see if it is relevant to the context and not presume that it is. A partir de ahí empezamos todo un proceso de capacitación de talleres por Centroamérica, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Obviamente que nós tínhamos dificuldade e não era possível sozinhos nós aplicarmos os indicadores. Não é? Por um lado tentámos testar, a tentar ver se na realidade não conseguimos testar todos, mas alguns se eram ou não adaptados à realidade de Angola, no que diz respeito, por exemplo, a questões de habitabilidade, às questões de nutrição. En Centroamérica, la primera impresión que tuvimos en el año 2000, eso lo está imponiendo el primer mundo y viene de África, donde lo probaron. Nuestra reacción fue demostrar que tanto las normas como indicadores se aplicaban en los contextos nuestros en Centroamérica. Si no se puede transportar de un continente a otro algunos indicadores. Entonces, sencillamente hay que ponerles contexto y leerlos y aplicarlos en el contexto que debe ser en cada país, en cada comunidad incluso. And for many, though not all, the linkage between the humanitarian charter, which was very much a principled point of the right of people to have minimum standards of support, was very inspirational and powerful. Es cierto que Esfera, detrás hay todo un tema jurídico legal basado en, bueno, ya sabemos, por lo menos en 3 órdenes del derecho internacional. Lo que ayudó a Esfera era a ordenar mucha experiencia que había, mucho conocimiento e darle el marco jurídico. Depois, para nós foi extremamente importante pelas trocas de experiência. Aprendemos muito com os outros, aprendemos muito também a gerir os próprios instrumentos internacionais e isso nos deu também alguma
algum background, não é? algum argumento, alguns alicerces para poder melhor pressionar o governo, melhor fazer a nossa educação. Portanto, quando o governo fez o programa de retorno, de regresso das populações, nós usámos o standard para pressionar o governo a criar as condições nas zonas de origem para que as populações pudessem regressar. One of the more surprising things and unexpected was how some host governments found it useful for their own internal practice. Para nós foi importante porque o próprio governo, na altura, também ele tomou o esfera como referência e aprovou uma lei, na altura eu julgo que foi o primeiro país a aprovar uma lei, de apoio de assentamento dos deslocados, onde tomou em conta alguns dos indicadores de esfera. E esse instrumento para nós foi um grande ganho, não é? De hecho, en Centroamérica, todos los gobiernos, hay al más alto nivel una declaratoria, incluso a veces pública, de la aceptación de esfera. E todos nós éramos jovens voluntários, que não tínhamos qualquer formação na área do humanitário, não tínhamos qualquer outra formação. O projeto Esfera ajudou-nos a amadurecer sobre aquilo que era a nossa ocupação. Já não era apenas um aspecto voluntário de solidariedade, mas havia uma responsabilidade de respeitar a dignidade através da aplicação do standard. The other thing that I think really struck humanitarian aid workers is that this book was not owned by the Red Cross. It wasn't owned by MSF. It wasn't an Oxfam manual. It didn't have any name to it. It was, I think in some ways you could say, the first crowdsourcing. Se convierte, de hecho, entonces en una herramienta, en un espacio aglutinador de personas, instituciones y recursos. For me, the biggest success of those 5 years was that the humanitarian community, by that I mean donors and the UN and the Red Cross and international and national NGOs and often host governments, were in a very active debate about quality and accountability and what we're doing. Es una herramienta, es una iniciativa que nos ha permitido a actores de gobierno, no gobierno, de sociedad civil, juntarnos alrededor de la filosofía misma, pero también de las normas e indicadores. Having a book that provided a place for discourse, not a place for all decisions, not a place for right or wrong, but a place for discussion was probably one of the most valuable things Sphere has done.